welcome to our channel. What are we going to do? Whisper Challenge. We are going to do the Whisper Challenge. This is Mama and Keisha. yeah. Sino mauuna? Isang number tayo. Yeah. Isang ganun lang. 1, 2, 3, go! Isa pa. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Tayo na. 1, 2, 3, go! Mauuna. We have 1 minute to guess the word. Yeah, we have 1 minute to guess the word. Ikaw ang susulat. Close your eyes first. Okay na? Close mo muna yung eyes na pakita ko lang sa kanila. Okay na? Yeah. Timer starts now. Aakyat. Isa pa? Kaya aalat. Lalala. Lanana. Lalala. Lalapyan. Maalat. Laalat. Maalat. Yaya. Yaya lala. Yaya lala. Yaya lala. Ano siya? You didn't guess it. It's Ano yan? chararat. Okay, your turn. I will close my eyes. Wait lang! Hoy! Okay. Yup. By the way, we don't have earphones. But we can handle it. Okay, wait. I'll set the timer. 1, 2, 3, go! Pokari! Ang galing ko! Ikaw ulit, hanggang 3 lang to, ha? Ay, 5! 3 lang! 5. Ako next. Close your eyes. Hoy, ako pa, diba? Very easy. Easy, easy. Lemon easy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lola. Lola? Chocolate! Eh, no. Okay, basta. Ako na. Chocolate! Wait lang. I will close my eyes. Wait lang. Tagal naman, dali na. Wait lang. Dali na. I'm sorry. Ready or not? Wait lang. Papakita ko pa. Okay na. Ready? 1, 2, 3. I'll set the timer. 1, 2, 3, go. Okay? Ano? Cellphone. Kaya! Which one? Kaya. Ay, mali sila cellphone mo. Wait, tama ko. It's C, not S. Tagalog kasi. Tagalog. Tagalog. Okay, next. Oh, madali na. Dali mo, chocolate na. 1, 2, 3, go. Coco. Eh! Okay, all two. Kaya ako nga sa list. Anong madaya? Game. Ah! Ay, sorry. Dali mo. Okay, tagal na. Okay. 1, 2, 3, go. Ano na? Lola. Linggo. Ay, hindi ka na. Hindi ka naliligo. Hindi. Ligo. Hindi. Ano? Ligo? Again? Lolo? Lilo? Ano? Lola. Linggo. Ligo. Hindi. Chico! Tama. Kaya ka. Tama ba spell? Mali. Sabi ko na nga. Okay, next. Ay. Wala. Ah, ano ba na? Close your eyes. Guys. Yeah. Ready? 1, 2, 3, go. Pagkabaho. Dali. Trabaho. Natatabaho. Ano? Lumapit ka nga! Eh, lumalapit niya. 1, 2, 3, go. Lalabaho. 1, 2, 3, go. Lalabaho. Tatrabaho. Trabaho. Tataktrabo. Dali. Uy. Ano yun?
Dadapa ako. Tataba ko. Mali. Oh. Sige, ganun lang. Okay. Last na yun ah. Woo! Sige, go. Mikit ka. Oo. Ay, close na. Sige, pwede na. Lang. Ang tagal. Papakita ka sa kanila. Okay na. Wait lang. 1, 2, 3, go. Lemon. Hindi. Hipon. Hindi. Ribbon. Hindi. Sipon. Hipon. Ribbon. Sipon. Hindi. Ah, ibon. Ah, okay. Very good. Very good. Tingnan Ito niyo. na, score natin. No need. O, last na. Kung sino na makakahula, panalo. Dapat may pangalan. Pangalan. Dapat may pangalan dito. Oh. Ayaw na. Close na. Close yung eyes. Madali na, close yung eyes. Close my eyes and look there. Tapos na? Wait lang, kapatid ko. Ready mo. Ready? Ready or not? Here come. Wait lang. 1, 2, 3, go. Ayaw na konti. Okay, 1, 2, 3. Hindi na. Hindi mo ako. Puntang layo. Puntang layo. Puntang layo ito. Sabi mo. Puntang layo. Wala na. Puntang Ilocos? Ito ay butas ng ilong. Ano kaya yun? Hindi na hulaan. Talo ka na yan. Game, I will close my eyes. Bilisan mo, butas na yan. Ang hindi ko na hulaan. Tantay pa rin ako. Pag nahulaan ko, panalo ako. Paano naman nanalo? Ha? Paano naman nanalo? Ilan na? Hindi naman nanalo. Talo ka na eh. Game. Open shut. Close your eyes. Open, shut, and open, shut. Give a little clap, clap, clap. Bigla. Ilan? Di ba? Guys, mahaba to. Ay, madaya ka pala eh. Ay, ano lang mo? Papakita ko na. Pumikit ka. Lala ah. Daya. Aray, yun pa ako. Go. Ito lang. Make it. Timer starts now. Ano? Bakit nakabiyang ka ba kasi? Mali may styling ko. Daya, ulit. Reset. Reset, madaya Hindi, ka. babalik ko ba to? 1, 2, 3, go. Ano? Wait lang. Wait lang. Hindi naman pa madaya. Hindi ko naman wala naman. Go, reset ulit. 1, 2, 3, go. Pakita. Hindi lang ako, hindi naintindihan. Sabi mo. Ulit. Hindi ko lang bakit. Hindi. Dali ako. Dali. Donut na malaki. Donut na malaki. Dali! Ayun na, donut na malaki. Dun sa malaki. Donut. Ano yan? Ano yan? Donut na malaki. Okay, mag-out na ka na. Walang manalo. Talo tayo pareho. Bye-bye. That's all. That's all. Bye-bye. Thank you for watching. That's all. Thank you for watching. Thank you for watching. Usually ito sabi mo. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. See you again. See you again. Doon ka humarap. See you again. Go. See you again. Next time. Bye-bye.